kuko nga dugay na kayo wala malimpyo eh. January pa daw ni last nagpa-cleaning si customer. Hello mga kakudkod, another day, another good session of food. Kani medyo challenging yun kayo kay kani nga kuko dugay na kayo wala malimpyo eh. Pagtanaw pa lang klaro na nga gahi na kayo ang dry skin ug ang mga ingrown nga nagbaon na gyud sulod. Lisod na kuhaon kay gahi o hapdusan na. Pero mao gyud ni ang reality kung dugay na wala mapedicure, magtigom ang dry skin unya ang kuko muliko na ug mosulod na sa unod. Dili malikayan nga magdugo labi na kung hugot na kaayo ang inron, pero kinahanglan gyud tiwason kay kung pasagdan mas mudako ang hubag unya sakit na kaayo ini lakaw. So tanawan ni pagkuha sa inron mo ginhawa sa tiil, grabe ka satisfying, labi na kay limpyo na balik ang area dayon i-follow up dayon og limpyo sa ang mga dry skin aron humok ug hapsay tanawon. Mao gyud ni ang importansya sa regular nga pedicure, dili lang pampatahom pero pang-maintain sa kaimsog sa kuko ug tiil. Bisag modugo gamay basta limpyo ug tarong ang pag-service, dali ra maulian kay kung tiwason gyud nimo dili na maghubag ug balik. Madugo man na pedicure pero worth it. Kaya mo nag-ingon sacrifice muna para sa clean and fresh toes. Kaya bisan magdugo ang kuko dapat limpyo gyud. Mao ni ang pedicure with a twist. Madugong edition pero dapat kanang pain is temporary pero clean nails is forever. Ano bahalag madugo basta satisfied gyapon ang customer kay bawta nga wala tay gibilin nga dry skin ug ingrown kay ato jung gikuha tanan. Ika nga nila no pain no gain, especially dyan sa pedicure. So kung ikaw dugay na pool wala nakapalimpyo sa imong tiil, ayaw na hulata nga mag-ingrown pa. Pa-schedule na og pedicure kay prevention is always better than cure. Kani mga kakudkod o makita gyud ninyo nga struggle gyud ang akong pagkuha sa kanang dry skin ug ingrown kay medyo gahi-gahi na gyud siya i-push o kanang inigniper na ako na ay uban nga dili mo kuyog mao nang dugay-dugay gyud minahuman ani kay dili man pwede nga katong wala ni kuyo pag-push ug nipper nga imo lang biyaan kay ang resulta ana mag-struggle si customer kay mohubag ang iyang tiin. Unang bahalag nidugo pa na dapat tiwason gyud nimo sila og kuha para dili mahubag. So grabe gyud ka satisfying ang resulta. Limpyo na kaayo ka na nindot na tanawon ang tiil. Mao nang kung naa kay ingrown o daghan nga dry skin, ayaw gyud ni i-skip. Tiwasa gyud og tan-aw hangtod sa katapusan kay mas satisfy pa gyud mo sa last part. Promise worth it kaayo. So that's it mga kakudkod. Don't forget to follow, like, and share para makakita pa mo sa sunod ako nga mga satisfying kudkod sessions. Thanks for watching!